اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب چوں میں 29ویں پارے دا آغاز تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ دنیا کائنات اندر اللہ پاک نے ہر چیز نو پیدا کرن دا کوئی نہ کوئی مقصد پیدا کیتا ہے، اور اس طرح مائک تواڈے سامنے لگا ہے، ادا اگر مقصد آواز تواڈے تک پہنچانا نہیں تو اس مائک دا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح پنکھے دی مثال ہے، اگر ادا کم ہوا دینا نہیں تو ادا کوئی بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اب ویڈیو دا مقصد اگر دکھانا نہیں تو اس ویڈیو کیمرے دا بھی کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے انسان نو پیدا کرنے دا بھی مقصد پیدا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا کرن دا مقصد پیدا کیتا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے، بلا تمہید میں بات دا آغاز کراں۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا بابرکت اللہ پاک دی ذات، اگر حاجت روائے تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر مشکل کشائے تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر اولاداں دین والے تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر غوث اعظم تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر فعال لما یرید تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر علیم بذات الصدور تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر دنیا دا نظام چلان والا ہے تے میرے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر ساری دنیا نو پالن والا ہے تے میرے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا ہے تے اللہ پاک دی ذات ہے، اگر سمندراں تے ہواواں نو چلان والا ہے تے میرے اللہ پاک دی ذات ہے۔ کائنات دے لوگو، اج اسی عقیدہ توحید تو دور ہو کے رہ گئے۔ اج تیرے میرے اندر اعمال تے موجود نہیں لیکن عقیدہ موجود نہیں۔ اگر عقیدہ نہیں تے نمازاں بیکار نے، اگر عقیدہ نہیں تے روزے بیکار نے، اگر عقیدہ نہیں تے صدقہ تو خیرات بیکار نے، اگر عقیدہ نہیں تے اللہ پاک دی راہ اندر حج کرنا بھی بیکار ہے، اگر عقیدہ نہیں لکھاں کروڑاں دا مال اللہ پاک دی راہ اندر گزار اللہ پاک نے کسے کھاتے نہیں لانا۔ کائنات دے لوگو، عقیدہ ٹھیک ہوئے گا اللہ پاک رحمتہ عطا کرے گا، عقیدہ درست ہوئے گا اللہ پاک برکتہ عطا کرے گا۔ پہلے نمبر تے عقیدہ بناؤ، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اے عقیدہ توحیدی ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے 1.5 لاکھ نبی پیدا کیتے۔ اے عقیدہ توحید ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے 1.25 لاکھ صحابہ نو پیدا کیتا۔ اے عقیدہ توحید ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے آمینہ دلال نو پیدا کیتا۔ اس عقیدہ توحید دی وجہ تو آمینہ دلال علیہ السلام نے مارا کھا دیاں۔ اس عقیدہ توحید دی وجہ تو آمینہ دلال علیہ السلام تے پتھراؤ کیتا گیا۔ اس عقیدہ توحید دی وجہ تو آمینہ دلال دے دندان مبارک نو شہید کیتا گیا۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اوے کائنات دے لوگو، میں موت نو پیدا کیتا ہے تے زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ جی موت نو کا دے واسطے پیدا کیتا، فرمایا اگر انسان نو مرنا یاد ہوئے، انسان کدی بھی گناہ والے کم نہیں کردا۔ اگر مرنا یاد ہوئے، انسان کدی بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ اگر مرنا یاد ہوئے، انسان کدی بھی چوری تے ڈکیتی نہیں کردا۔ اگر مرنا یاد ہوئے، انسان کدی
بیوی بھیناں دا حق نہیں ماردا اللہ جی کا دے واسطے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا میں ویکھنا چاہنا تواڈے اندر نیک عمل کون کر کے آ رہا ہے اوے ویر جی ایک دعوت فکر دواں گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اگر عمل کریں گا اللہ پاک تینو جنت عطا کرے گا اگر عمل کریں گا اللہ آمینہ دلال دے حوض کوثر عطا کرے گا اگر عمل چنگے کریں گا اللہ پاک قبر بھی آسان کر دے گا اگر عمل چنگے کریں گا کل قیامت دے دن آمینہ دلال علیہ السلام دا ساتھ اللہ پاک عطا کر دے گا اگر عمل چنگے کریں گا اللہ تینو جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا کرے گا نبی پاک فرماندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد اپنی زبان چو 7 مرتبہ جملے ادا کر دے وہ جملے اپنی زبان چو پڑھ لیندے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا آمینہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا عمل کی کرنے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا آج ہر انسان دی خواہش ہے میں عمل کرنا جنت ملے میں نمازاں پڑھنا جنت ملے روزے رکھنا جنت ملے کل قیامت دے دن جنت بھی ملے گی جنت اندر آمینہ دے لال دا ساتھ بھی ملے گا تے عمل کیے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا ایدہ ترجمہ میں انج کریا کرنا دل جان جدے نہ لونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جدے نہ لونائے او دا نام محمد سونائے کی بیس پہ کر دیوں شاناتے انہوں صدے یا رب آسماناتے جڑا فلکاں دا بنے اپرونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جدے نہ لونائے او دا نام محمد سونائے دوسرا عمل تے آخری عمل نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اے چاندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے میں ساتھ بھی ملے تے جنت بھی ملے آقا پاک فرماندے نے جڑا بندہ سجدیاں دی کسرت کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا خوشی اندر سجدہ کر دے غمی اندر سجدہ کر دے اگر پریشانی آ گئی ہے تے اللہ پاک دے سامنے سجدہ کر دے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تے اللہ پاک دے سامنے سجدہ کر دے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سجدیاں دی کسرت کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا نبی پاک دا ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو وضو کرواندے نے آقا پاک دی خدمتہ کر دینے نبی پاک فرماندے نے زید آج منگ کی منگ نہیں زید آج جو منگے گا میں تینو رب کو لے کے دواں گا حضرت زید دا ایمان ویکھو حضرت زید فرماندے نے سونیاں ایتھے تے جدو دل کردہ تو اڈی زیارت کر لئی دیئے سونیاں جنت اندر اللہ نے تو انو اعلیٰ مقام عطا کرنے نے سونیاں کل قیامت دن جنت تو اڈا ساتھ چاہی دا اور کوئی چیز نہیں چاہی دی نبی پاک فرماندے نے زید دنیا تے رہ کے سجدیاں دی کسرت کرنا تیرا کام میں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تینو جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا حضرت صاحب اسی ویکھی آج اپنا محاسبہ کریے آج 20 رمضان گزر گیا ہے آج 21واں روزہ ہو گیا الحمدللہ حضرت صاحب کیا تو اڈی میری زندگی اندر 1 گھنٹے دا سجدہ موجود ہے کیا تو اڈی میری زندگی اندر
2 घंटे का लगातार क़ियाम मौजूद है? क्या तुहाडी मेरी जिंदगी अंदर 1 घंटे का रुकू अल्लाह पाक दे सामने मौजूद है असी पक्के मुसलमान, है असी जन्नत दे हकदार। तो नबी पाक फरमा रहे ने सजदियां दी कसरत करो। असी फर्जी नमाज भी पूरियां नहीं पढ़ते। रमज़ान जाना है, फजर दी नमाज टाइम ओही अद्धी सफ या 1 सफ दी नमाज ही। सिर्फ रमज़ानी मुसलमान ना बनो, हकीकी मुसलमान बन के दिखाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कायनात दे लोगो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओए दुनिया कायनात दे लोगो मैं जिन्ना ते इंसानां नूं पैदा कीता है मगर अपनी इबादत वास्ते। कादे वास्ते? इबादत वास्ते। ऐ नहीं आखिया कारोबार वास्ते, ऐ नहीं आखिया झूठ बोलन वास्ते, ऐ नहीं आखिया मेरिया नाफरमानियां करने वास्ते, ऐ नहीं आखिया मेरिया हुदूदां क्रॉस करने वास्ते। ओ यार मैं मनना सारे काम नाल नाल ने और दो सच्चे शहनशाह दा बुलावा तेरे सामने आ जाए, तेरी दुनिया दे काम क्यों नहीं रुक सकदे? इधर खाना काबा दा तवाफ रुक सकदा है, तेरा कारोबार क्यों नहीं रुक सकता? इधर खाना काबा दा तवाफ रुक सकता है, तेरी दुकान क्यों नहीं रुक सकती? खाना काबा दा तवाफ रुक सकता है, तेरी फैक्ट्री कारखाना क्यों नहीं रुक सकता? इधर खाना काबा दा तवाफ रुक सकता है, तेरा अड्डा क्यों नहीं रुक सकता? वीर जी आखिरी पैगाम सुनो ते गल मुकाइए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर अमल करेगा ते नजात, अगर अमल करेगा ते अल्लाह पेड़ पल्ले पाएगा, अगर अमल करेगा ते अल्लाह लेख लाएगा, अगर अमल करेगा अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर अमल नहीं करेगा मैं तेनू जहन्नम दा बालन बना देंगा। अगर अमल चंगे नहीं करेगा मैं तेनू जहन्नम दा ईंधन बना देंगा। अगर अमल चंगे नहीं करेगा मैं तेनू जहन्नम दा ईंधन बना दवांगा। अज असी अपना अपना मुहासबा करिए। जिवें रमज़ानुल मुबारक जा रहा है, असी भी अपने गिरबाना च नज़र दौड़ाइए। इस रमज़ानुल मुबारक अंदर किन्ने रातां अंदर मैं अल्लाह पाक दे सामने क़याम कीता है? क्या तुहाडियां मेरियां रातां अंदर कोई एक रात ऐसी मौजूद है असी अल्लाह पाक नूं कह सकी अल्लाह मैं सारी रात तेरी खातर क़याम कीता है, अल्लाह मैं सारी रात तेरे सामने रो रो के तेरे कोलों दुआवां मंगियां ने, अल्लाह मैं सारी रात तेरे सामने नमाज पढ़ी है। हज़रत साहब मैनू नहीं लगता साड़ियाँ जिंदगी अंदर एक रात भी ऐसी होए। मौत का तो कोई पता नहीं वीर जी, पता नहीं बाहर निकलना नसीब होना कि नहीं होना। पिछले दिन अंदर 22 साल साड़ा रिश्तेदार है, 22 साल नौजवान है, 22 साल उम्र है, इंज सड़क ते जा रहा है, हादसा होया तो मौके ते फौत हो गया। जिंदगी का तो कोई पता नहीं ना। उस नौजवान ने नहीं सी सोचिया मैं अगले साल रोज़े रखांगा, मैं अगले साल नमाज़ां पढ़ांगा, मैं अगले साल फलां करांगा, हुण रमज़ान आ गया मैं नेक हो जाऊंगा। नहीं हज़रत साहब जिंदगी का कोई पता नहीं। अपना अपना मुहासबा करिए। जिवें रमज़ान जा रहा है असी भी चलिया जाना है। क्या असी अपनी ज़िंदगी अंदर कोई ऐसियां नेकियां छड़ के जा रहे हैं? असी हुणे ही अल्लाह पाक दे सामने पेश हो जाइए, तुहाडे मेरे कोल ऐसियां नेकियां मौजूद ने, असी अल्लाह नूं कह सकीए अल्लाह आ नेकी मैं तेरे वास्ते कीती सी, मैनूं इहदे वास्ते माफ़ कर दे। असी तो नमाज पढ़ने लोगों के दिखावे वास्ते, यार लोग की कहेंगे, घर दे की कहेंगे, माँ प्यो की कहेगा, यार दोस्त की कहेंगे। रमज़ान आया असी मस्जिद च जाने, मस्जिद च आउंदा ही नहीं। असी तो रब नाल भी मतलब परस्ती करने आ, असी तो रब दे नाल भी मूँह मलाजे रखने आ कि लोग की कहेंगे। हज़रत साहब लोगों दी छड़ो, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह मैनू तुहानू अपने कुरान नबी दे फरमान ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।